Ay, sa inyo ano pa kanila? Here. Dimple. Ay, ano ngalan? Hello guys, we are in, anong island to? Nalimutan ko na, Lulu? Or iba? How about ganyan? Saan? Eh no, mga rocks. Pwede ba? Pero dito ka din. Sige. First island, dali din. Hello. Yep. We will go back to our boat. Morning. Ma'am, nine, ma'am. Nine. Only scallop. Only scallop. Ay, ma'am. Buko, ma'am. Magkano buko ka? 7-0. Malamig! Malamig!
tayo. Hindi pa tayo. Malawmot. Ha. Ang sosyal ng lumot naman. Wow. Look at that. Look at the lumot. Okay lang kayo dyan, guys? Tama! Very mabato? Okay. Ito lang ang naiwan. Let's go! Gigantes Island. Let's G. 5. Come on. 5.5. Diyan magkisali. Video. Ay, video. Yeah. Hi everybody. This is Gigantes Island. Isla Gigantes.
Hansel! And Greta. Yeah. Mga bato na. Time to say goodbye to Gigantes.